po ngayon. Ito po, puzzle magnetic sticks. Tapos may special guest po tayo. Si Tito Tyron. Hello po. Ito na po guys. Uunahin namin yung baba. Baba. Sabi daw baba. Oh, bali kailangan natin ng 4. Bulog. Bulog. Sabi po guys. Bulog. Sorry guys. Saan na yung bulog? Ito naman. Yan. Yan. Tapos baliktad mo na. Tapos na. Tapos na po guys, ang chair na po namin Hirapan ay din. lamesa po namin. Yan! Tingnan niyo po guys. Candle. Huwag ba lagyan ganyan? Ako! Lumulutang! Levitation! Yan. Oh, next. Yan. Itayo mo. Itayo mo. Oopsies. Oopsie doopsie. Guys. 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 Ito na po lamesa po namin. Ay! Happy New Year, guys. Happy New Year! Happy New Year! Hindi ganyan. Ano yan? Kuha mo muna. Sa Kuha ng gitna. maliit. Maliit. Kuha ka ng maliit. Maliit. Sige, kuha ako. Arby. Eh, no. Ah! Alam ko na. Uy. Yan. Oopsies. Yan. Pakita mo dito. Yan. Takpan ko to.